Salam alaikum l'équipe Zulflaoun, j'espère que راكم بخير. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. اليوم خاوتي j'ai promis بلي راح ندير la vidéo على les détails. J'ai promis بلي راح ندير la vidéo على comment prendre un rendez-vous pour passer le TCF avec la nouvelle procédure qui a été mise par l'IFA d'Alger en collaboration avec VFS, et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Donc ما نطولوش خاوتي, ما نطولش عليكم plutôt, on va aller directement sur ordinateur ونوري لكم les étapes de A jusqu'à Z. راح نقول لكم بلي c'est la première fois que je vais le faire, donc je vais découvrir معاكم انتوما comment ça se fait, et en même temps ça va faire profiter à tout le monde, Inch'Allah. Bon, on passe directement sur ordinateur. Samhouli, encore une fois, khawti, راح نشعل l'ordinateur تاعي et il fait toujours du bruit, donc vous allez avoir un bruit de fond pendant toute la vidéo. Allez, sur l'ordi. Bon, bismillah l'équipe, كالعادة نجيو عند خونا جوجل نقولوا له مدلنا if Alger, donc c'est l'IFA d'Alger. هنايا le premier اللي راهو خارج لنا هنايا c'est le site officiel IF Algérie وراح يدينا directement à l'antenne d'Alger. دونك نكليكيو عليه. دونك نجيو لهنايا سي لو سيت اوفيسيال. قبل ما ندخلوا خاوتي في لو كالوندريي ونوري لكم كيف نشدوا رونديفو، حبيت برك نوري لكم واحد لونغلي هنايا اللي مليح بزاف. تجيو لهنايا التيستي اكزامان، عندكم هنايا بريزونطاسيون، كليكيو عليه تخرج لكم هاد الانترفاس. في هاد الانترفاس مليحه بزاف باش نتوما تفهموا سي كوا لي تيب دو تي سي اف اللي كاينين، لي ديفينيسيون تاعهم، با مال داستوس اللي نتوما سافا فورمي على لو تي سي اف. بريف ما نطولش بزاف خاوتي، اللي حاب يجي لهاد لابارتي باش يشوف سكيه حاجه مليحه. نعاودو نوليو هنايا تي سي اف اي اكزامان ونجيو للبلاصه اللي اسمها كالوندريي اي انسكريبسيون. دونك عندكم هنايا لا بروميير بارتي وين يقولوا لكم باللي l'IFA d'Alger a déménagé, que aujourd'hui on travaille avec VFS, etc. Toutes les informations sur les étapes à suivre. Donc هذا on va l'ouvrir parce que فيه il est très très explicatif وراح نحتاجوه من بعد. ويقول لك هنايا vous pouvez vous inscrire dès à présent. Donc هذا ثاني on va l'ouvrir. Voilà خاوتي. شوفوا le document هذا لازم vraiment تشوفوه dans le détail parce que فيه يعني tout ce que vous devez savoir على la nouvelle procédure pour le TCF. Ou même كي تجيو هنايا par exemple يقول لك pour passer un examen il suffit de prendre rendez-vous directement, تكليكي هنايا directement يجيبك le site تاع VFS ولا تاع l'IFA ولا VFS, je sais pas à qui il appartient. أول حاجة يقول لكم connexion au rendez-vous. Si c'est la première fois que vous utilisez ce service, veuillez cliquer sur nouvel utilisateur. حنا ما عندناش les identifiants, donc نجيو لهنايا لتحت عندنا nouvel utilisateur, نكليكيو عليه. كما قلت لكم خاوتي c'est la première fois اللي راح نديرو معاكم, donc on va découvrir ensemble. أول حاجة donc prénom راح ندير الياس, nom Amoun, adresse électronique. شوفوا خاوتي très très important, قال لكم الخطره هذه VFS il faut pas تغلطوا في لي انفورماسيون تاعكم. خلاص هذيك تاع زعما تشد رونديفو تغلط في الاسم ولا تبدلوا متعمد وتروح لعندهم سيغ بلاص تقول لهم بدلوه لي اتسيتيرا. قال لك الخطره هذه faut pas تغلطوا, toute information doit être exacte. دونك نكمل l'enregistrement تاعي. هنايا il me demande le numéro de téléphone. ايوا وهنايا يدوموندي لكم انكم ديروا لو مود باس. في لو مود باس خاوتي تري امبورطون. هنايا في لي زيتاب فهموكم قال لك باللي لو مود باس تاعك لازم يكونوا فيه اونتر 8 حتى ل 15 كاركتير, لازم تكون فيه اون ماجيسكول, اون مينيسكول, ان نيميرو اي ان كاركتير سبيسيال. لازم الربعه تاع لي كريتير هذو يكونوا في المود باس تاعك. دونك ايوا هنايا او يقول لكم باللي كيفودغا اونتري لي كاركتير هادو في لا بارتي هذه سي جوست اون فيريفيكاسيون pour savoir باللي que c'est pas un robot qui est en train de travailler. Hop, et je confirme. Êtes-vous sûr de vouloir soumettre? Oui. Très bien. هنايا راهو يقول لك inscription effectuée avec succès. Pour continuer avec le système de rendez-vous, veuillez activer votre compte en cliquant sur le lien d'activation reçu par mail. شوفوا اسم هنايا بعثوا لكم un lien d'activation تاع le compte VFS تاعكم. لازم تجيو l'adresse mail, enfin le compte mail اللي درتو به نتوما وتاكتيفيو le compte تاعكم. دونك هاو لحقني هنايا الايميل. دونك juste je vais l'ouvrir ونجي لهنايا وندير activate account.
Voilà, on بعد هنايا راهو يقول لي بلي que votre compte est activé avec succès, veuillez vous connecter pour procéder à une prise de rendez-vous. Très bien. هنايا دونك راح نديرو دوكا لي زانفورماسيون تاعنا باش ندخلو لو كونت تاعنا. اول حاجه هنايا identifiant de la messagerie c'est l'adresse mail اللي حليتو بها نتوما. وهنايا نحطو لو مود باس تاعنا. I'm not a robot et continuer. Et voilà خاوتي دونك هنايا رانا في الانترفاس اوفيسيال تاع اللي فا جديد واللي به راح نشدو رونديفو. C'est la première fois que je le vois خاوتي donc je suis vraiment en train de découvrir معاكم. هنايا قال لك que voulez-vous faire prendre rendez-vous. حنايا c'est la prise de rendez-vous qui nous intéresse. نكليكيو عليها. هنايا او يقول لك sélectionner le lieu d'examen. هنايا كما قلت لكم vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser celui d'Alger parce que pour le moment c'est le seul اللي راهو يستعمل هذه la méthode في الجزائر. Donc tous les autres مازالهم un peu في la méthode القديمه. Sélectionner un type d'examen. هنايا pareil كاين عندكم دو شوا برك pour le moment le jour où راني ندير لا فيديو كاين TCF كندا كاين TCF TP tout public اللي حكينا عليه من قبل واللي هو سي ليكيفالون تاع لو اس او. نديرو continuer. شوفوا خاوتي je sais pas pourquoi اليوم راهو يدير لي هنايا un petit souci. راهو يقول لك pour la banque il n'y a pas de place disponible pour le centre sélectionné. الله اعلم c'est que les banques راهم ساتوريين c'est qu'il y a trop de réservations ou là un truc dans ce style et que pour le moment ما نقدرش نريزيرفي. بون انا اسكو جو فيغ على كل حال ما راحش نلاشي هاد لا فيديو هكذا برك ولا نحطها ونحط لا سويت تاعها. وشنو هو جو في فيغ لا سويت دي كو جو بو راح نحط لا سويت بربي ان شاء الله. المهم شوفوا ليكيب دونك انا عاودت وليت في لو سيت تاع VFS pour essayer de prendre rendez-vous parce que البارح ça voulait pas marcher donc اليوم on va réessayer. J'ai attendu pratiquement 24 heures à peu près donc نعاود نجي لها. اوكي هنايا دونك عندنا غير لو شوا تاع الجي. هنايا on veut sélectionner le TCF SO. Voilà donc c'est bon ils ont tout rectifié. البارح خاوتي كان TCF TP برك اللي دار بلبله كبيره وبزاف ناس تسقسي donc دوكا c'est bon vous avez la confirmation بلي que le TCF تاعكم c'est le TCF SO. Continuer. Très bien. Donc دوكا خلاني باش نروح لا دوزيام بارتي تاع لا ريزيرفاسيون. نجي لهنايا ندير ajouter un candidat. Voilà. هنايا اللي قلت لكم بلي vous allez avoir besoin de numéro d'identification تاعكم national. Donc bon على كل حال انا je vais masquer كاع les informations. بون سمحوا لي طولت شويه باسكو ما نعرفش كاع النيميرو هذا تاع سي لا كارت تاع الجزائر جامي نستعملها. date d'expiration de la pièce d'identité هنايا في لاكاز هذه دونك وقتاش راح تموت لا كارت تاعكم. دونك هنايا سي لو très bien. هنايا date de naissance. bon proposer هنايا دونك sexe masculin. دونك هنايا كاينه اون بارتي تاع لي زانفورماسيون اللي راحين يتعمروا اوتوماتيكمون باسكو استعملتوهم نتوما كي درتو لي انسكريبسيون تاعكم. دونك عندكم لو نيميرو دو لا كارت ناسيونال تحطوه هنايا. désolé parce que je dois masquer les informations donc ما راحينش يبان لكم. المهم لو نيميرو de l'identité nationale هنايا la confirmation تاعو في la deuxième case la date d'expiration les informations هادو nom prénom يتنداروا وحدهم la date de naissance plutôt le sexe تاعكم numéro de téléphone تكونوا نتوما ديجا حطيتوه adresse électronique حطيتوها langue usuelle vous utilisez واش حبيتو شوفوا نتوما à peu près. انا je vais mettre Kabyle par exemple. motif d'inscription هنايا عندكم plusieurs motifs. هنايا ce qui nous intéresse c'est le motif des études. le pays de naissance هنايا c'est Algérie. sélectionner la nationalité ثاني نحطو algérienne. Après, si vous voulez, par exemple, d'une autre nationalité ou là, tu mets autre chose. Donc, هنايا et demandez les adresses.
la commune هنايا تحطوا la commune تاعكم لا ولايه انايا je vais mettre بجايه انايا la commune تاعي سي خراطه على باز وهنايا ديروا لادريس انا حطيت لادريس تاع الدار ديريكتومون et le code postal. Voilà. Donc هنايا j'ai rempli toutes les informations خاوتي l'adresse, la commune, la wilaya et le code postal. Bon, désolé بزاف parce que je dois masquer les informations. En plus, عندي des informations pré-remplies مصباح هو afficher les فيهم. Et je mets confirmer. Hop. هنايا راهو ما حبش يفوت كيما مديت له دونك نقصت واحد لو نيميرو اللي كان كاين في لادريس تاعي باسكو il voulait pas l'accepter donc نكونفيرمي. Bon l'équipe, لحقنا l'interface هذه واش راهم يقولوا لك veuillez payer dans les 3 prochains jours ouvrables pour confirmer le rendez-vous. Un code à usage unique sera envoyé sur votre numéro de téléphone et l'adresse email mentionnée lors de la création du compte. حنا واش راح نديرو envoyer le code. Donc هنايا قال لك mot de passe à usage unique, entrez le mot de passe تاعكم enfin entrez le code. نجيو لهنايا راهو لحق لنا ديجا l'email de confirmation تاعنا enfin le code de confirmation. Je vais juste faire un copier-coller. نجي نحط le code تاعي هنايا كيما قلت لكم خاوتي سي لا بروميير فوا راني ندير فيها دونك فريمون راني نديكوفري معاكم وشنو هو ان شاء الله نلحقو jusqu'à la fin. Vérifier le code et continuer. Très bien. Donc هنايا قال لك prenez rendez-vous sélectionnez machin هذه درناها c'est bon. عندنا un numéro de référence اللي راهو هنايا. La personne concernée c'est bien l'IS Hamoun. قال لك le détail du paiement عندك 13600 dinars à payer. قال لك هنايا si vous avez sélectionné comme mode de paiement en agence BDL, vous devez payer la totalité des frais en banque dans l'une des agences BDL. المهم نديرو continuer et on va voir ce que ça donne. Voilà خاوتي donc راهو يقول لكم كاين des rendez-vous septembre. عندكم toujours le numéro de référence le TCF SO tout public donc الناس اللي مازال تسقسي est-ce que SO est-ce que tout public ما تكسروش كاع راسكم le TP le tout public ou le SO كيف c'est le même. Bref donc هنا في سبتمبر راهم عندنا les calendriers donc le 1er le 4 le 5 le 6 etc. Je vais choisir par exemple le 8 في le 8 راهم affichيو لنا هنايا directement قال لك كاين deux disponibilités كاينه وحده à 8h30 jusqu'à 8h45 le début تاعها وكاينه وحده اخرى 14h30 jusqu'à 14h45. Par exemple, je vais prendre هذه تاع l'après-midi هنايا je confirme. Bon, on va voir ce qui va se passer. Donc هنايا خاوتي راهم يقولوا لنا veuillez noter que votre rendez-vous a été réservé le 17/08/2022. هنايا جاب لي ربي كاينه une petite erreur parce que هنايا je viens de vérifier رانا le 14 août. Donc c'est pas le 17, je pense qu'il y a un petit bug. المهم, on s'en fout. Merci de procéder au paiement des frais au plus tard le 17/08/2022 pour confirmer ce rendez-vous et éviter une annulation. Comme je l'ai dit, il faut vérifier dans les 3 jours qui suivent la date où vous avez réservé, sinon le rendez-vous il sera automatiquement annulé. Merci de consulter votre adresse électronique afin de vérifier votre réservation de rendez-vous. On l'adresse تاعنا خاوتي عندي. Bon l'équipe, on a le mail تاعنا. Votre rendez-vous pour Alger, centre d'examen délocalisé. عندكم le numéro de référence اللي راهو هنايا. عندكم la date où نتوما شديتوا le rendez-vous تاعكم. On a réservé اليوم donc le 14, c'est ce qui correspond à la date تاع اليوم. Vous devez payer une agence BDL في la banque avant le 17 ou le 17 au plus tard. هاوليكم les informations تاع la réservation تاعكم. Le nom, le numéro de la carte, le numéro de référence. La date du rendez-vous, c'est bien le 8/09, donc septembre 2022. L'heure du rendez-vous à 14h30. L'état du paiement, pour le moment, on n'a pas payé, donc on a le statut non payé. Catégorie d'examen, TCF SO, tout public. Bon, j'espère que la vidéo va vous aider. J'ai galéré un peu le barh باش نديرها malheureusement ما قدرتش نكملها البارح donc راني كملتها اليوم الحمد لله. هذه هي la méthode pour prendre le rendez-vous pour le TCF sur Alger Khawti avec la nouvelle procédure. J'espère que la vidéo عاونتكم بزاف. Bon, لحقنا la fin. Khawti ما تنساوش تبارطاجيو هاد la vidéo, de partager les informations مع الناس اللي يقدروا يكونوا intéressés.
de liker et de vous abonner. Et merci parce que la chaîne va être de plus en plus. Et ça, c'est surtout grâce à vous. T'allons bzaf faire comme khawti ou mzel bzaf d'autres vidéos qui vont arriver et surtout des nouveaux concepts اللي ان شاء الله راح يعجبوكم. طلعوا بزاف في روحكم خاوتي. سلام.